ননদের বাড়িতে পূর্ণিমার সিন্নি হয়েছিল, সেই জন্য গেছিলাম। যাই হোক, ভিডিওটা বানিয়েছিলাম, ছাড়তে পারিনি। নানান কাজের চাপে এবং নানান পরিস্থিতি থাকে বাড়িতে, ছেলের স্কুল ভর্তি, এইসব নানান কারণে ছোটাছুটি করতে হয়েছে। আর শরীরটাও ভালো ছিল না, তাই 26 তারিখে হয়েছিল পূর্ণিমার সিন্নিটা, কিন্তু আজকে এই ভিডিওটা তুলসী পত্রং বহুরূপায় শ্রী বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। ওম চন্দন তুলসী পত্রং বহুরূপায় শ্রী বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। ओम चंदन गंध पुष्पो नमो नारायणे विष्णवे नमो एतत्पद्मर्घ्यं नमो नारायणे विष्णवे नमो ओम धूप दीपं नमो नारायणे विष्णवे नमो ओम नमः ओम नमो नारायणे विष्णवे नमो ओम सर्वमंगलाय सर्वविघ्ननाशाय ओम नमो नारायणे विष्णवे नमो। ओम तत्तस्मै गणेशादि नाना देवता पूजा पूर्वक श्री सत्यनारायण देव पूजा कर्माहं करिष्यामि। ओम स्वस्ति भवन्तु देवब्रुवन्तु ओम स्वस्ति भवन्तु देवब्रुवन्तु ओम स्वस्ति भवन्तु देवब्रुवन्तु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम कर्तव्यस्मै गणेशादि नाना देवता पूजा पूर्वक श्री सत्यनारायण देव पूजा कर्माहं करिष्यामि करिष्ये। ओम स्वस्ति ओम पुन्नाहं भवन्तु देवब्रुवन्तु ओम पुन्नाहं भवन्तु देवब्रुवन्तु ओम पुन्नाहं भवन्तु देवब्रुवन्तु ओम पुन्नाहं करिष्ये। ओम ऋद्धोत्तम भवन्तु देवब्रुवन्तु ओम ऋद्धोत्तम भवन्तु। ऋषि गायत्री छंद मातृका सरस्वती हलो बीजानि शराशक्त्यो मातृका नैशे विनियोग। ओम ब्रह्मणे ऋषये नमो ओम गायत्री छंदसे नमो ओम मातृका सरस्वती देवतायै नमो ओम हरेभ्यो विदेभ्यो नमो ओम हरेभ्यो शक्तिभ्यो नमो ओम अगत्याय कीं सर्जने संसाहा ओम वर्धमानवशत् ओम अनमितभ्यङ्गुं ओम कनिष्ठभङ्गवशत् ओम कर्कलविष्टभङ्गत्राय ओम तत्सदुद्धा। पौष मासे धनुराशिते भास्करे शुक्लपक्षे पूर्णिमां तिथौ काश्यपगोत्रो दीपंकर चटर्जी देव शर्मा मित्संकल्पितो देवस्मिता चटर्जी देवी गणपत्यादि नाना देवता पूजा पूर्वक श्री सत्यनारायण देव पूजा कर्माहं करिष्ये। ओम स्वस्ति भवन्तु देवब्रुवन्तु ओम पुन्नाहं भवन्तु देवब्रुवन्तु ओम ऋद्धोत्तम भवन्तु देवब्रुवन्तु ओम स्वस्ति ओम पुन्नाहं ओम ऋद्धोत्तम। ओम खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रसन्नो मधुगन्धो मधुपो बेल्लुलकण्ठस्थलं दन्ताघातु विदूरितारिरुधिरै सिन्दूरो शोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं सिद्धिपदो गणपति कामदम्। ओम एष चन्दनगन्धपुष्पं गाङ्गणेशाय नमो एतत्पत्रं गाङ्गणेशाय नमो एष पुष्पं गाङ्गणेशाय नमो एष धूपं गाङ्गणेशाय नमो एष दीपं गाङ्गणेशाय नमो एतद् नैवेद्यं गाङ्गणेशाय नमो ओम तत्सम्प्रदानाय ओम सत्यनारायण देवाय नमो ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो ओम एकदन्तो महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशो हेरम्बो चरणं भुजम्। ओम ध्यायेत्
কনককুণ্ডলবান কিরীটি হরিহিরণ্ময় শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণে শ্রী বিষ্ণবে নমঃ। ওম এষ চন্দন গন্ধ পুষ্প নমো নারায়ণে শ্রী বিষ্ণবে নমঃ। এতৎপদ্মর্ঘ্যং নমো নারায়ণে শ্রী বিষ্ণবে নমঃ। এষ পুষ্পং নমো নারায়ণে শ্রী বিষ্ণবে নমঃ। এষ ধূপদীপং নমো নারায়ণে শ্রী বিষ্ণবে নমঃ। এতদ্নৈবেদ্যং ওম নমো নারায়ণে শ্রী বিষ্ণবে নমঃ। ওম তৎসম্প্রদানায় ওম নমো মহালক্ষ্মীদেবায় নমঃ। ওম ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ্যহিতায় জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। ওম ধৈ নিত্যং মহেশং ওম ধৈ নিত্যং মহেশং রজতং গিরিনিবাণং চারুচন্দবসতং রত্নাকল্ম নমঃ শিবায় নমঃ। ওম চন্দন বিল্লপত্র পুষ্পং ওম নমঃ শিবায় নমঃ। এতৎপদ্মর্ঘ্যং নমঃ শিবায় নমঃ। এষ পুষ্পং নমঃ শিবায় নমঃ। এষ ধূপদীপং নমঃ শিবায় নমঃ। এতদ্নৈবেদ্যং ওম নমঃ শিবায় নমঃ। ওম তৎসম্প্রদানায় ওম নমো নারায়ণে শ্রী বিষ্ণবে নমঃ। ওম সর্বমঙ্গলায় সর্ববিঘ্ননাশায় ওম নমো নারায়ণে শ্রী বিষ্ণবে নমঃ। ওম নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষো নমস্তে দিব্যচক্ষুষে নমঃ। পিনাকো হস্তায় ব্রজো হস্তায় ভৈ নমঃ। নমো দণ্ডোপাশংসে পানয়ে নমঃ। নমো তৈলক্ষ্যনাথায় ওম অনন্তায় নমঃ। দশকলস্তনায় নমঃ। দশকলস্তনায় নমঃ। সোমকলস্তনায় নমঃ। ওম রঙ্গরজসে নমঃ। তমসে নমঃ। মত্তনে নমঃ। পঙ্কর্মত্তনে নমঃ। হিঙ্গেনত্তনে নমঃ। ওম নমঃ সত্যনারায়ণ দেবায় নমঃ। ওম গঙ্গায় নমঃ। যমুনায় নমঃ। সরস্বত্যৈ নমঃ। ওম বাসুদেবায় নমঃ। সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। ওম নমো নারায়ণে শ্রী বিষ্ণবে নমঃ। ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বত্র সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনী গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমস্তুতে। নমো অখণ্ডলমণ্ডলকারং ব্যক্তং জ্ঞান চরাচরং তৎপদং দর্শিতং জ্ঞান তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব